الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من أفضل شهور العام، من علينا بإدراك شهر الصيام والقيام، فضل أيامه على سائر الأيام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. أحمده سبحانه وأشكره على الإحسان والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا ربكم تعالى وأطيعوا، وعظموا نعمه واشكروا، واجتهدوا في طاعتي، واعلموا أنكم لن تحصوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أمة الصيام والقيام، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصوم في الشرع هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجلي. فليس غاية صومنا أن نمسك عن الطعام والشراب ونحوهما من المفطرات، وإنما أن يكون الصائم مراقبا ربا، متقيا غضبا، راجيا رحمته وعفوا، لذا يكف جوارحه عن معاصي الله، ويمسك لسانه عن فضول الكلام وحرام، فلا يشهد زورا ولا يكذب ولا يشتم أحدا ولا يتكلم إلا بخير. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، متفق عليه. ambe Allah tanu
ambe barkada setigi masa alai masami ahinana auna ka aun fara nyina sungolo bay yebagaw kan ahinana auna ka aun fara nyina sungolo bay sumbagaw kan ahinana auna ka aun fara nyina sungolo bay ajobagaw kan kadaka alakrako sallallahu alaihi wasallam ko alay sungolo bamin di islamo ma ko alay masri fla de kala masri belebele fla ko alay o de ke sungolo bayna kadi ale muhammadu mantun sumba toma ka alay sungolo masri ni femfolo minye o de alay sungolo clé di islamo ma o ka clé son ale alay ute dumuninke ute jimi ute dok fo no de ala kota koy akuma kanna kewale ubu yeremena ka bo bela jelema uka sun kono nana ala masri folo minga sungalo tlela ka di sumbato ma ode uka sunni ala masri flana minga sungalo la ka di sumbato ma ode sumbato ube jo minga ala ye kaseli sumbato ube joli minga ala ye ube jo ala ye ni naflaw chaya ye sungalo sudamenela ube jo ala ye ni naflaw chaya ye sungalo sudugu klamafe ubo jo minke alai Allah subhanahu wa ta'ala aga chiden go ko alai yo jo ke sungalo masiri dode kadi sumato ma dugolo fenwo fe na fora ko masiri la yen feminye a ubayra ka fo ya nyela nyede o ya kusna nyela nyede o ya kusna o ya barka mayro yede o ya kusna o ya korota mayro ide femi mbeke sababu ye ka fenya o bayira ka foko fenyere ka barka abo fensna de bulo o kuma islameu Allah subhanahu wa ta'ala sungolo bamindi awma ayam masri ni bato flanonde ka sungolo klesun ale alaye ka sungolo sujo ka joni munye ka joni sali chaya ale alay ko sungalo masiri de ni fly sungalo latikolon de ni fly sungalo wusulan kasaduman de ni fly sungalo meblu no ya parlon sungalo masiri de ni bato fly ni mo mi ni bato fly mina na bolo fly sungalo bayngono otiki ka do sigasita la kale dona sungalo kono na sin fly a sengelente ko fe fiu ala kan do sungalo bayin gono nan sin fly ala kan do sungalo bayin gono nan sin fly nambe bo sungalo bayin gono ala kan bo kono nan sin fly kadaka andoni akono nan sin fly o yan doni de yan kono ni ala nyesranye o yan doni de akono ni amma batuliye amma ya anda batuli min kama fugata kunche ambo chesri minge ka amma batu fugata kunche ambe amma batuli o kam o kore jumenye ani limania dona wanabe kunche domina anga limania griya lende bebo dine toko ko gaddo an senfla ka bon an senfla an dona kono ni limania kasabi miye nambe bo kono domi ala kan ni limania babo sungolo bayin kono nambe bo kono domi ala kani limaniya jililen bo sungalo bayin kono kadaka sungalo bayin da bora were jati de kama sungalo inga ke sababu ye ka islamu nu macedlan islamu munu nu yere ba don ka fa nu mabe kelela kadanga ala kotaukan kadanga junubu kokan kadanga ala soso kokan
adugule ana bangele anga Allah susaw munu anyere be maloya ka don munu ambe maloya ka me munu anyere be maloya nuna nato angoro domina domi no de kiyama donye beka bara bina to ikoro o don amba fo kambe boli kan dugo anga bara tigiyala mbal mal islamu o don o labembe ke sungalo de konnana de o labembe ke sungalo de konnala kadaka ni mo mi sungalo koro famia ala ye sungalo de ke sanyere mume bela jelen kononana ka occasion na we fo mako sababuya ka sababuya nyinema occasion nyinema opportunité nyinema ka dislame kilingelena bela jelema ni yere sona makina le ala ko mandi okma ne ala fleni ka occasion di ma itanche kele ban mi manche iba donde ala ba ka jonna jeni na je chugudla mamina ale ala ye aka jon balo fokata se sungolo jolima sungolo ka jo aka jon joni nyana ala be joni na jeni na je chugudela kabini sungolo jumina fokata ba nga jonge karsa ne ala ka jomso karsa mimbe ni ala che iba donde e bado kuni saye soro ni joy natan e bado ki jote sayala de o kuma ni sungolo bayindi ma itanchetla ni sungolo bayindi ma iteninga kele mi manje ita kele bang ni sungolo bayindi ma ibetala tacho mina ni toraninga ibetala tudro jeneme konnala o kuma ni sungolo bayindi ma itesra devier ibe chominata ni saya frili kanta ibe wuli yaro mina kaburu kono bisi jahannama konnala o kuma ni sungolo bayindi ma ite tayaro fale ambal mal islamu ni de kanga ira islamu la kafo haqqan sungolo ni kalomanga ani kalomanga ala ka hinala ani kalomanga ala ka yafala ani kalomanga ala ka duwula ani kalomanga ala ka barkala ani kalomanga jon hami bedlan ala fe kasi hakamima kalomin kono kateme sankalo bega sungalo ni kalomanga on la de sungalo ala yesu kelen bla kono o sukele kode kafsa ni sansu be ikomi sungalo kalo kafsa ni sankalo be chomena kayo sukelen bla ni sungalo ba inde kono ko mon kama ale alaka jon munu nu joraka kabo shetane no fesa munu nu joraka kalabango nyuma nyini sa munu nu joraka ukabo jien ni buda nyuma nye ukase alama se choko nyuma na munu nu joraka kuni ala kadimi uni ala chekele kasungalo benga sababu ye kuni ala chekele bampeu kadaka ala bana aka joni chekele bani ala soso dabla lide aka joni femi be ala na ka joni kele femi be ala na ka jon chechien femi be jona ma chechien dunumu gabara do de ala ba fo yoro mina ka alqur'an ba kono nana liman yajuni qawluhu ta'ala ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ne ala ka jon aw nyang talibe munde nyane alay aw toroli be munde nyane alay ka aw la jabaw be munde nyane alay ka aw jugu sawo fana be munde nyane alay ka mina ka di faduma oluko aku sawo fana be munde nyane alay in shakartum wa amantum
n'aw kɛra ni Ala koɲumandɔnbaga ye hɛrɛ la ni Ala ye hɛrɛ min k'aw ye aw kɛra ni Ala ka yamarukan na batobaga ye ngaw ka min kɛ a y'aw cɛsiri k'aw seko k'o la ngaw ka min to ye a y'aw yɔrɔ janya k'aw mabɔ o la a tɔ tora jumɛn ye sisan diɲɛ latigɛ ko ɲuman a k'o de sɔrɔ yali o bɛ jɔnni bolo o bɛ ni Ala de bolo dɛ diɲɛ latigɛ ko ɲuman bɛ jɔn bolo o bɛ ale Ala kelen de bolo dɛ laban ko ɲuman sɔrɔli diɲɛ na a bɛ jɔn bolo o b'ale Ala de bolo dɛ diɲɛ sɔrɔli ani lahira sɔrɔli o bɛ jɔn bolo o b'ale Ala de bolo nin de kama Ala b'a ka jɔnw questionner ka ɲininkali de k'a ka jɔnw na ne ka jɔnw ma yaf'alu Allahu bi'adabikum ne Ala ka aw ɲangata ne Ala ka aw lajaba ne Ala k'aw kɔngɔ k'aw minɔgɔ k'aw entretenir siran kɔnɔ jɔrɔ kɔnɔ hami kɔnɔ o fana bɛ mun ɲɛ ni Ala ye Ala de bɛ k'a ka jɔnw ɲininka ta k'ale kɔrɔ ba kɔnɔ. Mes serviteurs, les croyants, mes esclaves, mes serviteurs que vous êtes, ai-je quelque chose à gagner en déversant sur vous mon châtiment du matin au soir sur cette terre et durant votre existence? Ai-je quelque chose à gagner dans ça? La question égale la réponse. Dieu n'a absolument rien à gagner dans le châtiment permanent de ses esclaves. Il n'a absolument rien à y gagner. C'est pourquoi il nous pose la question, qu'on lui réponde. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum. Ai-je quelque chose à gagner en déversant sur vous mes châtiments matin et soir? Ai-je quelque chose à gagner en déversant sur vous mes châtiments toute l'année durant? Ai-je quelque chose à gagner en vous donnant à vos ennemis qu'ils fassent de vous ce qu'ils veulent? Ai-je quelque chose à gagner en faisant foirer tous vos projets, en détruisant tous vos espoirs, en rendant la vie de plus en plus intenable pour vous? Ai-je quelque chose à gagner dans ça? La question égale la réponse. Dieu n'a absolument rien à y gagner. Quand il a accepté de nous créer comme êtres humains, il a déjà porté son plus grand choix sur nous. Car il nous a dit par le truchement de son noble Coran qu'il a créé beaucoup de créatures, mais l'homme est au centre de ses créatures préférées, sinon le privilégié de ses créatures. Quel honneur Dieu nous a porté. Dieu qui nous a créés, qui a créé l'homme parce qu'il l'aime. Si vous voyez ce même Dieu en colère contre celui qui l'a créé de ses propres mains, c'est parce que les choses ne se sont pas passées comme elles doivent se passer. L'homme a eu un comportement inacceptable. Ce n'est pas pour rien que le père de l'humanité, Adam, a été contraint de quitter le paradis pour descendre sur terre avec son épouse Hawa. L'histoire est connue, le Coran nous en a fait le récit. C'est à cause des péchés, c'est à cause d'un seul péché. Vous voyez, et ce même péché va continuer à nous pourrir notre vie dans ce bas monde. Où nous contrôlons les péchés, où les péchés finiront par nous contrôler. Où nous mettons fin au péché, où les péchés finiront par mettre fin à nous. Où nous allons dominer les péchés, c'est-à-dire ne pas laisser les péchés nous dominer, nous dompter, au risque de perdre l'amour de Dieu. Quand notre conscience atteint ce niveau, cela veut dire que l'espoir est permis. De quel espoir s'agit-il? L'espoir du repentir,
l'espoir du retour vers Dieu, l'espoir de se réconcilier avec son Seigneur. Voilà l'objet même du Ramadan. Voilà les grands enjeux du Ramadan. Ne jamais rater l'opportunité de se réconcilier avec Dieu. Car fâché contre toi, tu le sais, c'est Dieu. Celui dont la colère contre toi ne te laissera aucune chance dans ces bas mondes, encore moins dans l'au-delà, c'est la colère de Dieu. Il nous a donné le Ramadan pour qu'on le saisisse afin d'ouvrir une nouvelle page avec lui. Dieu, quand il accepte le repentir de chacun de nous, Dieu n'est pas rancunier. Dieu, sur le plan de sa générosité, d'accorder gracieusement son pardon à son Seigneur, Dieu n'est pas amnésique. Il ne veut plus s'en rappeler. Il ne veut plus être regardant sur le passé de son serviteur, de son esclave. Quand son esclave est résolu à ouvrir une nouvelle page avec Dieu, Dieu dit que ton passé ne l'intéresse plus. Quelle chance, quel honneur, quel privilège. Mais tout cela profite à ceux qui sont résolument décidés de faire de ces ramadans une opportunité à ne pas manquer pour se réconcilier avec leur Seigneur. Qu'Allah nous donne une bonne écoute de ces messages. Qu'Allah nous donne un bon esprit. Qu'Allah nous facilite la réforme. Réforme sans laquelle nous allons tout droit au mur. Toute l'année durant, nous avons excellé dans les péchés. Toute l'année durant, nous avons multiplié les péchés. Nous avons consolidé les péchés par les péchés. Voilà enfin une occasion. Voilà enfin une opportunité. Voilà enfin une aubaine que nul n'a le droit de manquer parmi nous. C'est de faire de ces ramadans un tremplin pour faire le cap vers le paradis. Croyez-moi, chers fidèles, croyez-moi, c'est pendant le Ramadan que nous assistons par la miséricorde d'Allah à son grand bazar du paradis. C'est pendant le Ramadan, par la miséricorde de notre Seigneur, il met son paradis au grand bazar pour ceux qui veulent le paradis. Est-ce que nous voulons vraiment le paradis? Il ne s'agit pas de le dire, mais je veux des actes concrets. Est-ce que voulons-nous vraiment le paradis? Une seule bonne action pendant ces mois de Ramadan est multipliée par 70 000 fois la récompense comparativement en période en dehors du Ramadan. Quel bazar du paradis! Pendant le Ramadan, une nuit s'avance tout doucement vers nous. Quelle nuit? La nuit du destin. Quelle nuit? La plus grande nuit de l'année. Quelle nuit? La nuit de tous les enjeux de l'année qui vient. Quelle nuit? La nuit, la seule nuit pendant laquelle le grand patron des anges, l'ange Gabriel, fait son retour sur terre et en compagnie des serviteurs d'Allah, il passera toute la nuit du destin avec eux sur terre. Quel privilège, quel honneur! Dieu nous a donné toutes ces opportunités. Pourquoi? Pour que nous gagnions véritablement le Ramadan. Nous n'avons pas le droit de laisser ces grandes opportunités nous échapper. Nous devrions saisir toutes les offres qui sont connues pour leur forte rétribution, pour leur forte récompense. Nous devrions saisir toutes ces offres de notre Seigneur. Allah yi sarabam nun kenin kalo yin kono.
baranyuman kelaw ye amman ka son asarashi kata kanda amman ka son asarashi anjoro anga soroka doya asarashi la kadaka nin kalo inde kalo ye ala be aka aljana ni ala tna ka aljana ke fuye kadi abato joma asega teme wati min gawde am fle wati min konnala ni ala tna ka aljana ke fuye kadi abato joma abe aljana ke fuye ni munye na le bato jon ka chesri ale bato lila ka sungalo susun al kle ka sungalo kle sun ale alaye ka ke baranu manke konnala ka ke ala nyesranya konnala ka sungalo sun nyene may ale alaye e komi sungalo kle tan laba mi na kumbora ni alaye bi juman nata oira anna ni sungalo bayin konnala bi juman nata ni jon kuma ba soro andona sungalo kle tan laban kono nana ala kan do akono herela ala ye sungalo kle tan laban di ala kira mamadu manton silamɛw ma a ye diɲɛna kɔnɔ hɛrɛ bɛɛ de d'u ma a ma foyi to kɔfɛ a ma foyi to kɔfɛ hakaja ala ka sara baaraɲumankɛlaw ye a bɛ fɔ min ma ko a tɛ se ka tɛmɛ nin kan ni ala yɛrɛ tɛ maa si t'a dɔn ko ɲuman bɛ se ka sara dugukolo kɔ kan fo ka se nin degré ma ni ala yɛrɛ tɛ o baraji bɛ jɔnw ye minnu bɛ sunkalo su ɲɛnamaya ala ye minnu bɛ sunɔgɔ kɛlɛ ka dɔn k'a fɔ nin ye tile 10 dɔrɔn de ni tile 10 in kɔnɔ an ka alijana sɔrɔ o b'a kɔnɔna na an ka kisi jahanama ma o b'a kɔnɔ ni tile 10 in kɔnɔ latigɛ min n'o bɛna jigin a kɔnɔ latigɛ leilatul qadri su an ɲiyɔrɔ ka bonya o latigɛ hɛrɛ ma la o bɛ ɲini nin su 10 nin tile 10 laban in de kɔnɔ latigɛ juguman minnu fana n'olu bɛ jigin a kɔnɔ ala ka olu latigɛ juguman ninnu olu yɔrɔ janya an na ka yɔrɔ janya ni silamɛw la k'an kisi a ma k'an ni silamɛw kisi a ma o fana bɛ ɲini ala fɛ nin tile 10 laban in de kɔnɔ maa bɛ se k'i hakili to nin na cogo di k'i bɛ sunɔgɔ maa bɛ se k'i hakili to nin na cogo di k'i tɔnsi tɛ wuli ka jɔ maa bɛ se k'i hakili to nin na cogo jumɛn k'i bɛ salaya mɔgɔ caman ye salon sunkalo ye olu ma ɲinan ta ye dɛ ala de b'a dɔn dɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ɲinan ta kɔnɔ n'olu bɛna san wɛrɛ ta ye dɛ n'olu bɛna san wɛrɛ ta ye jɔnni b'olu cɛla min bɛna ye jɔnni b'olu cɛla min tɛna ye nin bɛɛ lajɛlen dogolen don jɔnw ma dɛ o tuma an kana farati ala la dɛ ko mɔgɔ t'i bolo kɔnɔ jɛgɛ i t'o bila i senkɔrɔ jɛgɛ ye dɛ a bɛ bɛn o sunkalo nataw an bɛ na e bɛ sunkalo min kɔnɔ e kun y'a dɔn k'e kun bɛ nin sɔrɔ wa e ni e caman ye salo sunkalo kɔnɔ i dɔnbagaw la e ka t'olu ka téléphone sonné k'a lajɛ t'olu ka téléphone sonné k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ répondeur kan pour de bon o tɛ jɔn wajulu wa o kuma jɔn ni ala ye ni to i la ka sɔrɔ i bɛ se ka ɲuman o ɲuman kɛ sisan kana bila hali 5 minutes plus tard la 5 minutes plus tard o bɛ e bolo wa o t'i bolo dɛ i ka cɛsiri kɛ i ma batoli la chaque instant komi n'a sɔrɔ fɔlen de ye ko nin de y'i ka wagati laban ye fo ka taa bila i hakili la komi n'a sɔrɔ a fɔlen dɔ ye ko nin de y'i ka sunkalo laban ye ni ala tun bɛ gundo bɔrɔtɔ a ka jɔnw ye ala tun ka ci bila a ka jɔnw ma o k'a fɔ bɔn minnu filɛ o sunkalo laban na aw ka listi filɛ nin ye alahu akibaru mɔgɔ kun ka layɛ n'olu kun bɛ taa so bilen yɛrɛ kɛ olu kun ni misiri kɔnɔ mɔgɔw bɛ kɛlɛ olu b'a fɔ ko f'olu ka yɛlɛma misiri kɔnɔ fo ni misiri kɔnɔ mɔgɔw y'a f'u ye sa ko e ka sabali e ka taa so ni seli waati sera i ka na ka d'a kan fɛn min fɔlen don u ye o bɛ kɛ sababu ye k'u tɛgɛ diɲɛ na ko nin ye ka sunkalo laban ye et pourtant ça pourrait être le cas seul Dieu détient le secret
Mais nous avons l'obligation d'avoir une conduite responsable, une conduite réfléchie, dans le sens d'un plus grand détachement de notre cœur de ce bas monde. Car c'est s'attacher à ce bas monde, c'est s'attacher au vent. C'est comme si tu n'étais attaché à rien. Ce bas monde n'est une attache à personne. Si tu ne quittes pas ce bas monde prématurément, c'est ce bas monde qui te quittera prématurément. Faisons le choix, détachons-nous de ce bas monde et attachons notre cœur à l'au-delà. L'au-delà, c'est la destination de l'humanité. L'au-delà, c'est le point d'arrivée de l'humanité. L'au-delà, c'est le point focal de l'humanité. L'au-delà, c'est la fin tout simplement du processus de la création qui a conduit à l'homme à franchir 4 étapes. L'étape de la matrice de la mère, l'étape de la tombe, l'étape de ce bas monde, l'étape de la tombe et enfin l'étape de la résurrection. Après la résurrection, il n'y a plus rien. Il y a le dispatching entre ceux qui doivent aller au paradis et ceux qui doivent aller à l'enfer. Il n'y a rien d'autre à l'au-delà. Il n'y a rien comme travail à faire là-bas. L'au-delà, il n'y a rien à faire. C'est le lieu des résultats, le lieu de la remise des trophées à ceux qui ont cherché le trophée. Mais quel trophée? Le trophée de l'adoration, le trophée de l'humilité pour ton Seigneur, le trophée du repentir vers ton Seigneur, le trophée du regret de n'avoir pas fait assez pour ton Seigneur. Lui qui t'a tout donné, il t'a donné la vie, qu'est-ce qu'il reste? Absolument plus rien. Donc notre Seigneur mérite tout de notre part. Il mérite qu'on lui donne notre vie. Point final. Celui qui ne se voit pas dans ces cadres doit chercher absolument à revenir dans ces cadres. Allah ka hakili mandam. Allah ka hakili mandam. Sungolo bami ni ansera chamanjela. Sungolo bayi no ya atletan flananye. Allah ko kay atletan folo ke hinay. O kunjera. Allah kan jide aka hinala. Allah ko kay atletan flanan kayo ke jurumun kafariye. Masatigi Allah. Masa jabaru. Mi niye on niye jembe mna kudo jahannama kono. Ite nyini ngai ka kelena, ite nyini ngai ka folena. On debe nyini nga keta Allah no ta Allah tere. O sebe masa minye. Debe yafa ika joma, ajariye ka yafa jomima. Allah yafa on ma ninkle tan flana ingono. Allah yafa on ma ninkle tan flana ingono. Allah imbira yafa ika jomunuma. Ko ku je ka bu junubula ya. Allah ika hina ona ika on soro jama kulula. Le temps sabana ni laban min kumboleno na nofe akono here na kono nafai na kono barkai ntigi Allah ika on fara o le temps sabana yebagaw kan ika on fara o le temps sabana o bato kebaga ma chesir leunga ntigi Allah ika nga chesir bonya kono alakra sallallahu alayhi wa sallam dolola Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina Jibril ci kaga na fa ala kiranyana ko ya Rasulullah ko ala ko ngana fiye ko ayido aljana kono tito jiyana ye nyumanke ibe aljana kono kaba ko hal ye jugumanke jiye ngona kibe aljana kono ko ala ko ngana fiye o fara ala kiranyana domina sallallahu alayhi wa sallam asira ka sali ka nafla jo safu seli kofe fo ka se fajiri ma abe rakan flana fajiri be se kuma mina o de kara ka rakan flana assalamu alaikum bla kuma amba Aisha radiyallahu anha o kunonen gabos nogola kala krayi ni joina fo ka se flafunu jo kun dagala janya bolo
afurmuso Aisha radiyallahu anha akwa furu chama akwa ya Rasulullah ala ka chide akwa Sayyidina Jibril ala mo chi kana fo ede ko ni fen fe ke jiana kibe aljanna kono inu mangesa ke ko ni be aljanna kono ye juguman ke sa ke be aljanna kono ko kuma ebe mun nyini e fana tan yimu yesa ebe mun nyini alibi Allah kira alayhi salatu wassalam ya furumso amba Aisha jabi ala akunu abdan shakura ako Aisha afam fana te ke mamma jon wala ñu mando mbagay ala ma ja ko de nek len de ala ga jon de ni ala ni akani hine baddi ngene kele est ce que ne fana ma nga shi mu me beke ala ko ñu mando ni ani ala baraka dalila ala be ko ñu mando ni mu yetugoni abe ko ñu mando na batoli de akunde bato minke ay do fa atme bato minke ay do faratuguni o bato kan kada mun kan ala yefu zamanci aminka e boni yoro de la ala ba fa ka jonyana la in shakartum la azidannakum nga jon tanke ne ala be ka nyumanke awi aw be ka ne ka ala ka nyuman mine chugo nyumana aw te ka ne ala sosoni nga herewi ate ka ne ala kotani nga nemawi faw be ka ne ala bato de ninga herewi abe ka ne ala bato de ninga nemawi mimba bolo soro mimba bolo kotewa joro mimba la kotewa mingele me ka mo do aw juguyala olu o kotewa ama fu yala mbe fen faraga awere ma miri mina katarate aw juguni ashiruma kada munga kada ga ne ala ye nyumanka aw ye aw mafili ne alam ne ala nyi nyumanka aw ye ne ala donde ka tafe aw sirana ne ala nyede ka tafe. Vous voyez l'équation. L'équation est aussi simple. Plus vous êtes reconnaissant à Allah, plus il est généreux envers vous. Pas la générosité matérielle, mais la générosité humaine tout court. Car l'être humain est une valeur. Quand l'être humain décide de rester dans les termes de l'humanité, il incarne véritablement une valeur. Mais quand l'être humain veut quitter les règles de l'humanité pour s'approcher de plus en plus aux bestiaux, aux animaux, dans sa conduite, dans son comportement, c'est là où l'être humain perd tous les avantages qu'Allah est censé lui accorder dans la vie. Vous voyez, qu'Allah fasse que l'esprit du Ramadan nous gagne tous. Alaka sungalo a haklinyuma alaka do ambela jelen du sukuna. Sungalo abina ni John Dlali minya o dla ko nyuma alako dan na bela jelema. Sungalo bina ni John gereli minya alalo gerenyo nya alako dan bela jelema. Sungalo abina ni John kanu minya ala yoro kanu alako dan na bela jelema. Sungalo abina ni maka hine jidili minya ka jonga alaka maka hine jidi ambela jelenga. Lailatul Qadri sumi nabe kanale alaka amfara yebagaw ko alaka amfara yebagaw ko alaka amfara sunyena maya bagaw ko alaka amfara asunyena maya bagaw ko la tege herema munu mina jiga kono alaka naw ni yoro bonyala alaka naw ni yoro bonyala la tege toroma munu mina jiga kono alako yoro janya anna ka yoro janya ni islamawla. Lailatul Qadri sumi minale ode suye sumi ni sankalo tani flami minale femo femina ka duguma kolo kokan ni jonta do folo foni min kera o donia be masami yoro de alaye alaka anta kala here alaka nga jamana ta kala here alaka mali ta kala here alaka mali ta kala here dante here mina alaka mali ta kala here mama miri here mina alaka mali ta kala here mama here mi nyonsro alaka mali ta kala here ma bela jele me here mi jigi ma bela jele me here mi nata alaka juli boni duguma koloko kan alaka bam mali kono ni kasarali falaki duguma koloko kan alaka ban anga jamana in kono jugu dogole
ala ka dangaru la jugu bangele ala ka dangaru la ala ka malidenw jigitugu ala ka malidenw jigitugu ala ka malidenw lafiya u ka jamana kɔnɔ ala ka malidenw lafiya u ka diinɛ kɔnɔ ala ka malidenw lafiya u ka sigi kɔnɔ ɲɛmɔgɔ minnu n'u bɛ hamina ni jamana in ka lafiya ye ala k'u dɛmɛ u ka baara la n'u bɛ hamina ni jamanadenw olu ka lafiya ye ala k'u dɛmɛ u ka baara la ala ka n'u to janfa la ala ka n'u di jugu ma ala kana jugu se u la ala ka sunkalo a y'a daminɛ an ɲɛna hɛrɛ la a kuncɛ ko ɲuman an ye hɛrɛ la ala k'o kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye ala k'o kɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان وفي كل زمان اللهم اجعل صيامنا صيام الصادقين واجعل قيامنا قيام القانتين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.